ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। बंधुगण, जय जगन्नाथ। आगामी फेब्रुआरी 5 तारिख शनिवार वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और श्री पंचमी या श्री पंचमी कहा जाए। यही दिनटी बहुत मास परे आसीची एवं शास्त्र कहूँ अल्प दिन मध्य बहु गुणयुक्त दिवस आसे न थाए। तेणु बहु गुणयुक्त दिवस आसवा समय से दिन विशेष कार्यक्रम करे। तो सरस्वती पूजा दिन सर्वमंगल जगन्नाथ से दिन राशि नक्षत्र जाति गोत्र ग्रह ये सब किसी देखा ना कहीं न सकल गुण संपत् लभ्यते अल्पैरहोभिर्बहुतर गुणयुक्तं योजयन् मंगलेषु प्रभवते हि न दोषो भूरि भावे गुणानां सलिल इव इवाग्ने संप्रदीप्तेन्धनस्य। अल्प दिन मध्य सर्वगुणयुक्त दिवस मिले नहीं। तेणु दोष थिले मध्य बहुगुणयुक्त दिवसरे मंगल कार्यमान करिवो। जेपरि जलुथिबा काठर अग्निशिखा को क्षुद्र जलकणा किसी करिपारिबो नाही, सेहीपरि बहुगुणयुक्त दिवसरे सामान्य दोष किसी करिपारे नाही। मात्र एही दिन बिष्टि बेला को परित्याग करिवो। तो एथुर जना पड़ुछि दशहरा, श्रीपंचमी, अक्षय तृतीया, श्रीगुंडीचा, सर्वमंगल जगन्नाथ। जो माने घर अनुकूल करने को चाहूँगी किंतु घर अनुकूल कर पारु नाहांती, से माने घर अनुकूल करें बिना जातिगत बिना राशि नक्षत्र करें। जदि करि पारु नाहांती तो से दिन से जगह पर जो घर तोलिबा को चाहूँगी से जगह पर गोटे ट्रिप बाली किंबा इटा किंबा पत्थर अनलोड कर दे पारिबे। बाली गोटे ट्रिप गोटे ट्रैक्टर बाली से पकईदे गृह शिलान्यास गृह आरंभ है बोली धरा जीव। वास्तु पूजा करें दु जगार रहस्यजनक वास्तु से घर तैयारी हो पारुनी वास्तु पूजा करें, होम करें, सामान्य होम भी करें। बाली इटा यसबू अनलोड करें राति 10टा भितर। चतुर्थ भाव जातकर चतुर्थ भाव हूँ सुख भाव एवं से जगह मनुष्यर माइंड मातृभाषा मातृभूमि जनता सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्थ भाव देखा जाए। जातकर फोर्थ भाव देखा जाए। तेणु मानसिक शांति गोटे बड़ जिनस। जो मान जातक फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव किसी खराब फल दौर से वास्तु पूजा कर। तो श्रीमद् भगवत गीतार होम कर शनिकर शांति होम कर एवं रुद्राभिषेक स्वतंत्र तिथि रही। तिथि गुड़िक हूँ द्वितीय पंचमी त्रयोदशी। किंतु ये तिथि थिबा समय रे व्यक्तिर जातक बा राशि नक्षत्र तक मैच करूनी ताले सेठी कौन हम ये अभिषेक हो पारनी। ताले जो पंचमी तिथि आम कहूँ श्रीपंचमी वसंत पंचमी दिन जेकोसी व्यक्ति शिव मंदिर में अभिषेक रुद्राभिषेक कर आरंभ कर 5 दिन 7 दिन कर। विवाह पूर्वर गोटे निर्बंध करा जाए संकल्प। जेकोसी व्यक्ति विवाहर लगी से पुओ झील पक्ष कन्या पक्ष वर पक्ष गोटे मंदिर को जाकि से दिन बिना राशि नक्षत्र निर्बंध करें। निर्बंध कले आग को बहार समग्र बाट जिते बाट थी क्लीयर हो किसी असुविधा हेनी। राहु केतुओं जो मान राहु केतु हैरान कर राहु
ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୁ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ୱଇଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଚ୍ଛେ ନମଃ ସ୍ୱାହା ତେଣୁ ହୋମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହୋମ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଗୃହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ତୋଳା ହେଇକି ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଆଗକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସେ ଘରର କର୍ତ୍ତା ସେଠି ଶାନ୍ତି ହୋମଟେ କରିପାରିବେ। ଭଡ଼ା ନେଇଥିବା ଘର, କିଏ ଆକସ୍ମିକ ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ତା'ର ହିସାବପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କୁକର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ କ'ଣ କରାଯାଇଥିବ, ତ ଗୋଦାମ ଘର ନେଇଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ସେଠି ଗୋଟେ ହୋମ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ବିଘ୍ନ କଟିଯିବ। ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିଏ ଚାହିଁବେ ସେଦିନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାନ କ୍ରୟ, ପ୍ଲଟ୍ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ବସାଇ ପାରିବେ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେଇ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ, ଯଦି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପତାକା ଲଗାଇବେ ମନ୍ଦିରରେ, ନୂଆ ପତାକା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପତାକାକୁ ଆଣିକରି ରାଶି ତେଲ ଦୀପଟେ ଲଗାଇବେ, ପୁରୁଣା ପତାକାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ এটা ଲଗାଇ ପାରିବେ। କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ଚାଲିଛି କେତୁ ଗ୍ରହ ପାଇଁ, କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ପତାକା, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପତାକା ସେଠାରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ। ବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ନମ୍ବର 9377491107 এই ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଛାଡ଼ିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।